Hello po guys. Share ko lang po sa inyo tong aking ginawa. Homemade toasted bread or bread toasted with egg. Yan po oh. Ang sarap. Yan. Kain po tayo guys. Yan guys. Buns lang po yan. Tapos nilubog ko po siya sa egg. Yan. Tapos with matching of course. Ito po ang aking homemade dalgona iced coffee. Ayan po. Kanina po puro yellow lang po yan. Tapos ngayon ibinuhos ko po yung pinagalo ko pong milk, sugar, and coffee. Yan po ang lapot po niyan. Nasa ibabaw po yung kanyang ayan po oh. Oh guys oh, oh. Caramel. Yan po guys. Share ko lang po. Yan. Good for two. Para po sa amin ng anak ko. Yan po guys. So, ayan o. Binawasan ko lang po ng yelo kasi ang hirap aluin. Yan guys. Share ko lang po. Kain tayo guys. Yan. Toasted bread with egg and my dalgona iced coffee. Yan. Sige po guys. Kain po tayo. Thank you for watching.